it went so far? And what are the work that goes behind to make this tournament a successful one? सगळ्यांक सुपरग्रूच्या वतीन येवकार. आयज आमचे गेस्ट बाब चानू चोडणकार, लक्ष्मण, यशवंत, दिनेश आणि सगळी सुपरग्रू टीम पयले सुवातेर कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा सॅन एंथनी पापालो टिमीक, कित्याक ते खरेंच बरे खेळ्ळे. शांतादुर्गा स्मॅशर्स, सनी कांदोळकर आणि तेजी आख्खी टीम त्यांनी भरपूर एफर्ट घेतलो आणि आयज ते फायनलीक पावल्या खूब वर्सांनी. म्हाका सगळ्यां कडेन तांकां लागून एक ताळयो जावच्यो. सगळे ओनर नासतना आनी सगळ्यांचो सपोर्ट नासतना हो टुर्नामेंट जावं शकनासलो. म्हाका दिसता गेली 9 वर्सां जाली आमी हो टुर्नामेंट करता आनी 9 वर्सां डिफरंट नव्यो टिमी पळोवपाक मेळटा. हे फावटी कांदोलीम आनी पार्रा क्रिकेटर 2 नव्यो टिमी येयल्यो आनी त्यो खंय तरी सॅमीक पावल्यो. बेटर लक नेक्स्ट टायम. हे फावटी आमी आनी एक अपडेशन केलें की ऑल गोवा एक प्लेयर ऍड करचो. कोणाक पश्चाताप जाता की आमी ते डिसिजन घेतले म्हणून. सांगू शकता कोण ओनर? म्हाका दिसता सुबोध आसता, हांव नको पश्चाताप कितें जाला पळय ते. पूण ते एक बरे डिसिजन आसले आमचे सुपरग्रू टिमीचे. कित्याक कलांगूटची क्रिकेट स्टँडर्ड मातसो खंय तरी वाडलो. हेच्या फुडें नवी डिसिजन येवं शकता. सगळे ओनर आमच्या वांगडा रावले आनी हेच्या फुडें बरो टुर्नामेंट करपाक तुमी आमचो साथ दितले. क्रिकेटींग स्पोर्टिंग स्पिरीट हो सगळ्या मनांनी आसा म्हणून इतलो बरो टुर्नामेंट जावंक पावलो. सगळ्या ओनरांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा. दे हॅड फेथ इन अस. देव बरें करूं म्हणटा जोझफ डिकॉस्टा, आमचो ओनर ऑफ पापालो. कित्याक गेली 9 वर्सां तो आमच्या कडेन आसा आनी फुडें आसतलो. आहा मरे. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. Thank you very much, Sudesh. Exactly what he said. Overseas players, our youngsters